آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی پیاری دھرتی پہ آپ واپس آئے اور آپ نے اپنے بہت ٹف شیڈول میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا. اس چیز کے لیے میں اور میری ٹیم سر آپ کا تھینکفل ہے, ہم شکر گزار ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی بلاہٹ کیسے ہوئی, کیسے چرچ کی طرف رجحان ہوا, کیا سلسلہ تھا؟ میرے اندر جو ہے وہ مسیحی ایمان کی طرف مجھے مائل کیا. یہ انکل انور کی زندگی کے بارے میں کیتھولک کیرزمیٹک رینیول نے کتاب چھاپی ہے. ویلکم کرتے ہیں آج ہمارے چینل جس کا نام ہے گولڈن پیپل. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت, جو پرسنالٹی موجود ہے, آپ کا نام انصر اسحاق ہے. پاکستان میں آپ نے کیتھولک چرچز میں بہت خدمات سر انجام دی ہیں, ڈیفرنٹ گروپس کے ساتھ کام کیا ہے, یوتھ کے ساتھ کام کیا ہے, کیتھولک بائبل کمیشن کے ساتھ کام کیا ہے. اس کے بعد خداوند کی پاک مرضی سے آپ آسٹریلیا شفٹ ہو گئے اور وہاں بھی آپ نے یہ چرچ کا کام جاری اور ساری رکھا. آج ہم ان سے بات کریں گے انہی ٹاپکس پہ کہ پاکستان کی جو خدمت ہے وہ ان کی کیسی رہی, یہاں کا ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور آسٹریلیا میں جو خدمت وہ کر رہے ہیں وہاں ان کی خدمت کا سلسلہ کیا ہے اور کیا خدمت کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. تھینک یو سو مچ. پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی پیاری دھرتی پہ آپ واپس آئے اور آپ نے اپنے بہت ٹف شیڈول میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا. اس چیز کے لیے میں اور میری ٹیم سر آپ کا تھینکفل ہے, ہم شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ آصف کہ آپ نے مجھے مدعو کیا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے ایمان کی جرنی شیئر کر سکوں. بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. جی, تو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ کا اور آپ سے پوچھتے ہیں. تو سر یہ بتائیں کہ آپ کی بلاہٹ کیسے ہوئی, کیسے چرچ کی طرف رجحان ہوا, کیا سلسلہ تھا؟ مسیحی بلاہٹ میری اس طرح سے ہوئی کہ سب سے پہلے ہمارے گھر میں روزانہ خاندانی دعا ہوتی تھی. ہم 7 بہن بھائی ہیں اور ہمارے گھر میں جو ہے وہ دعا کا روسٹر بنا ہوا تھا. تو ہر جو ہے وہ بہن بھائی جو ہے روز ایک دن دعا کرتا, لیڈ کرتا. تو وہ دعا بڑی سمپل ہوتی تھی. ہم شروع میں ایک زبور یا گیت گاتے, پھر بائبل مقدس پڑھتے, اس کے بعد کلام مقدس کے اوپر ہم دھیان و گیان کرتے, مناجات کرتے اور آخر میں گیت گاتے. یہ 10 سے 15 منٹ کی دعا تھی, لیکن اس نے میرے اندر جو ہے وہ مسیحی ایمان کی طرف مجھے مائل کیا. اور آج تک میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے مسیحی بہن بھائی, ہمارے جو خاندان میں ہے بہن بھائیوں کی اتفاق اور محبت, وہ اسی دعا کی وجہ سے ہے, خاندانی دعا کی وجہ سے. دوسری وجہ جو رجحان کی تھی وہ تھا چرچ. خدا نے مجھے یہ فضل بخشا کہ بہت چھوٹا ہی جب میں تھا تو خدا کے فضل کے لیے میں شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے آلٹر سرور کی خدمت کے لیے چنا. جب ہم آلٹر سرور کی خدمت کرتے ہیں آلٹر بوائز کے طور پر, تو ہم التار پر خدمت کرتے ہیں, پاک یوخرس کو حاصل کرتے ہیں, پاک صندوق کے سامنے خدمت کرتے ہیں. تو وہاں محسوس ہوتا ہے کہ خدا جو ہے جس طرح کے پاک صندوق میں جو ہے اقدس یوخرس خداوند یسوع مسیح کا پاک اور بدن اور خون ہے, خداوند یسوع مسیح خود موجود ہے. تو وہاں سے میں نے محسوس کیا کہ خدا مجھے چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کام کروں. اور تیسری بات جو تھی وہ ہے سنڈے اسکول. ہر اتوار کو مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اتوار کی پاک ماس کے بعد سنڈے اسکول ہوتا تھا جہاں ہمیں گیت سکھائے جاتے, بائبل کوئزز, اور خاص طور پر جو ہے وہاں پر ہمیں مذہبی تعلیم دی جاتی. تو آئی تھنک خاندان, آلٹر سرور اور خاص طور پر جو ہے سنڈے اسکول نے مجھے اس طرف مائل کیا کہ میں خدا کے زیادہ قریب آؤں. اور میں خدا کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے فضل بخشا اور اپنے کام کے لیے چن لیا. مطلب وہاں سے آپ کی سلیکشن خداوند نے کر لی تھی؟ جی ہاں, سنڈے اسکول کہہ سکتے ہیں یا آلٹر بوائز کے, کہ وہاں سے خداوند نے آپ کو سلیکٹ کر لیا کہ اب یہ میرے کام کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں. اچھا, تو اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل گیا یا مطلب محسوس ہوا کہ اب چرچ میں میری خدمت ہے یا مجھے ایک بلاہٹ ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے آپ نے کون سا گروپ, مطلب چرچ میں ڈیفرنٹ گروپس ہوتے ہیں, تو کس گروپ میں آپ نے خدمات سر انجام دی؟ کیتھولک چرچ کے اندر لیٹی موومنٹس ہیں,
بہت سارے گروپس ہیں. سب سے پہلے گروپ جو ہے وہ میں نے 1990s میں شروع کیا جس کا نام تھا ٹیزے پریئر گروپ. ٹیزے جو ہے وہ ایک فرانس کا شہر ہے اور اس کو سٹارٹ کرنے والے بردر روجر ہیں. تو یہ جو گروپ ہے یہ خاص طور پر بین الکلیسیائی ہے. اس میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں ہی مل کے کام کرتے ہیں. ان کے بردرز ہیں اور یہ جو ہے خاص طور پر میڈیٹیٹیو میوزک ہے ان کا. اور خاص طور پر اگر آپ سرچ کریں گوگل پر ٹیزے پریئر ورشپ تو آپ کو ان کے گیت ملیں گے. ان کے گیت بائبل مقدس کے کسی ورس پر ہوتے ہیں اور اسی وہ ایک ورس کو گاتے رہتے ہیں اور خاموشی میں دعا کرتے ہیں, خاموشی میں کلام پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے گروپ مجھے یاد ہے میں نے 90s میں ٹیزے پریئر گروپ شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہی 1993 ہی میں نے کیتھولک کیرزمیٹک رینیول کو جوائن کیا. اور وہ میں نے ایک ریٹریٹ اٹینڈ کی. انکل انور نے مجھے دعوت دی تو میں بہت متاثر ہوا فادر کارمیلو ڈیبٹسٹا سے, جو کہ مالٹیز پریسٹ تھے. میری وہ زندگی کی پہلی ریٹریٹ تھی جس میں نے ایک فادر کو دیکھا, وہ گٹار بجا رہا ہے, گیت گا رہا ہے, ورشپ کر رہا ہے. وہ ہیلنگ سروس کرتے تھے, پاک یوکرس کے ذریعے سے ایڈوریشن کراتے تھے. تو اس کی وجہ سے میں بہت امپریس ہوا. سمتھنگ ڈفرینٹ آپ کو لگا؟ جی ہاں, بالکل. فادر کارمیلو ابھی بھی آج بھی وہ انٹرنیشنل اسپیکر ہیں, بجاتے ہیں, بہت سارے والیومز ہیں ان کے, وہ مالٹا میں ہوتے ہیں. چلا, تو آپ نے اب ذکر کر دیا کیتھولک کیرزمیٹک رینیول سروسز کا. اچھا تو سر یہ بتائیں کہ کیتھولک کیرزمیٹک رینیول سروسز انٹرنیشنلی کب اسٹیبلش ہوا اور پاکستان میں کب مطلب اس کی بنیاد رکھی گئی؟ کیتھولک کیرزمیٹک رینیول 1967 میں امریکہ میں شروع ہوئی. اور پاکستان میں 1974 میں کچھ امریکن پریسٹ تھے, ان کے ذریعے سے یہاں شروع ہوئی. تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں کہ پاکستان میں سٹارٹ کرنے والے کون تھے, مطلب سٹارٹ کن کے تھرو ہوا؟ پاکستان میں فادر ڈارسی ڈسوزا تھے اور شروع میں 10 سسٹرز تھیں جنہوں نے شروع کیا. اور تقریباً جو ہے وہ 1988 تک کلرجی ہی تھی جو اس کو 14 سال تک چلاتی رہی. اس میں لے پرسن نہیں تھے؟ لے پرسن شروع ہی سے تھے. اچھا. انکل انور اقبال 1975 سے انہوں نے کیرزمیٹک جوائن کیا. آنٹی ٹریزا اس کے بعد آئیں. انکل انور پنجاب سے تھے, آنٹی ٹریزا کراچی سے تھی. اور 1989 میں انکل انور اور آنٹی ٹریزا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایز اے لیٹی کے طور پر انہوں نے کیرزمیٹک رینیول سروسز کو سنبھالا. تو اس سے پہلے 14 سال تک یہ جو ہے وہ سسٹرز اور ننز اس کو چلاتی رہی. تو انکل انور اینڈ آنٹی انہوں نے کتنے عرصے تک مطلب چلایا, کب تک لے کے چلے اس کو؟ انہوں نے 1989 سے لے کر جب تک انکل انور پاکستان رہے, 2010 یا 12 تک, اس وقت تک وہ لیڈ کرتے رہے انہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے. اب سر موسٹ امپورٹنٹ کوسچن یہ تو ہم نے کیرزمیٹک رینیول سروسز کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری, ڈیٹس, اسٹیبلش کب ہوا یہ کر لیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ گروپ جو ہے یہ کرتا کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی پرے تو کرتا ہے, لیکن اس کا وے آف ورشپ یا اس میں کیا چینجنگ ہے جس کی وجہ سے اس کی بہت مقبولیت ہے؟ کیتھولک کیرزمیٹک رینیول اصل میں ایک پاک روح القدس کی قوت کے تجربے کا نام ہے. اس میں سب سے زیادہ اہم چیز جس پر فوکس کیا جاتا ہے وہ روح القدس کے بپتسمہ ہے. بہت مرتبہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہمارا روح القدس کا تجربہ نہیں ہوتا. تو کیرزمیٹک رینیول ہمیں وہ تجربہ دلاتا ہے. اور اس تجربے کی وجہ سے جو چرچ کے ساکرامنٹس ہیں, جو چرچ میں خدا کا کلام ہم پڑھتے ہیں, بائبل مقدس, وہ ہمیں زندہ نظر آتی ہے سب چیزیں. اس کے ذریعے سے ہماری تجدید ہوتی ہے. جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے. جب ہم ساکرامنٹس پاک یوکرس میں جاتے ہیں, یسوع مسیح کا پاک بدن لیتے ہیں, تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں بہت قدرت ہے. ہمیں دعا کرنے کی طرف محسوس ہوتی ہے, کلام پڑھنے کی طرف محسوس ہوتی ہے. تو کیرزمیٹک رینیول بیسیکلی روح القدس کی معموری کا نام ہے, روح القدس سے بھرنے کا نام ہے, اور روح القدس کے پھلوں اور اس کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یاد ہے کیونکہ میں بھی
आपकी ही बदौलत एक अरसा मैं आप लोगों के साथ खिदमत करता रहा हूँ। जी बिल्कुल। मुझे भी ये तजर्बा खुदावंद ने हासिल करवाया है और मैं मतलब इस चीज़ के लिए बड़ा खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। आप लीडर कब बने? कैथलिक कैरिज्मेटिक यूनिवर्सल सर्विसेज में आपने भी लीडरशिप की है और एज अ लीडर आपने काम किया है, और मैंने ये देखा है, ये नहीं कि अब आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं एक फैक्ट बताने लगा हूँ। आप जब आए तो उस वक्त रेशो बढ़ा, लोगों का रुझान बढ़ा, लोगों को मतलब पता चलता था या लोगों के साथ जो है वो उनको महसूस होता था। तो इसके पीछे क्या आपकी वर्किंग थी, आपकी क्या ट्रेनिंग थी, अंकल अनवर की मेहनत थी? स्पिरिचुअल तो आपने ग्रोथ की थी, लेकिन ट्रेनिंग भी इसकी कुछ होगी ना आपकी, तो वो क्या था सर, वो जरा शेयर कीजिए। मैंने कैरिज्मेटिक ज्वाइन किया 1992 में, ओके। और मुझे याद है कि उस वक्त मैं बहुत यंग था। यस। तो उस वक्त मैंने मैट्रिक ख़त्म ही की थी। तो अंकल अनवर ने लाइफ इन द स्पिरिट सेमिनार करवाया, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग्स करवाई, बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाई। ओके। उसके बाद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कैरिज्मेटिक का जो चार्म था ना, वो थे रिट्रीट्स, और ख़ास तौर पर रिट्रीट्स जो कि हम हैदराबाद करते थे और जी। मुख्तलिफ शहरों में करते थे। बहावलपुर, हैदराबाद। अंकल अनवर के जरिए से भावलपुर, हैदराबाद, पिंडी, कोयटा, यस। पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में जो है अंकल अनवर के साथ जो है वो हमने जाकर प्रोग्राम्स अटेंड किए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो सबसे पहले तो वो तजर्बा था, हर जगह जाना, दुआ करना और देखना कि लोग किस तरह से खुदा के प्यासे हैं। यस। तो वो मेरी बेसिक ट्रेनिंग थी। उसके बाद जो है वो अंकल अनवर के जरिए ही से मैं 2 मरतबा इंडिया गया ट्रेनिंग्स के लिए, हाउ ग्रेट। रोम गया ट्रेनिंग्स के लिए। तो उन तमाम ट्रेनिंग्स ने मुझे हेल्प की कि मैं बेहतर तौर पर जो है कैरिज्मेटिक रिन्यूअल को जान सकूं। दैट्स ग्रेट। कैरिज्मेटिक की लीडरशिप मैंने 2000 के बाद शुरू की। ओके। तो उसके बाद अख्तर कॉलोनी ग्रुप जो था वो मैंने बाकायदा तौर पर लीड करना शुरू किया, और जो है उस ग्रुप की तरक्की के लिए जो है वो बहुत सारे लोग जो शामिल थे उनके साथ मिलकर काम किया। एग्जैक्टली ऐसा ही, बहुत स्ट्रगल की। और मुझे याद है कि जब कोई बड़ी रिट्रीट नाइट विजिल होती थी तो वहाँ पे लीडिंग्स की जो खिदमात सर अंजाम देते थे वो अख्तर कॉलोनी वाले देते थे। कहा जाता था कि ये ग्रुप जो है बहुत स्पिरिचुअल है। तो बिहाइंड एक अच्छे लीडर की ही ये सारी होती हैं। वो कि आपके साथ आपके दूसरे जो टीम लीडर्स थे वो भी थे, लेकिन उस वक्त एक ओबीडियंस थी, एक बात थी। आपके ख्याल में अब जो लीडरशिप हो रही है चर्च में, या जो कैथलिक कैरिज्मेटिक यूनिवर्सल सर्विसेज अब जो चल रही है, तो अब उसमें कोई फर्क आया है या कुछ डिक्रीज हुआ है या बढ़ा है? क्या आपकी क्या राय है इस बारे में? कैरिज्मेटिक रिन्यूअल के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उन लीडर्स को याद रखना चाहिए कि पहली तो बात यह है कि कैथलिक कैरिज्मेटिक रिन्यूअल जो ग्रुप है जी। वो कैथलिक चर्च का है। एग्जैक्टली। तो हम चर्च की अथॉरिटी के अंडर आते हैं, ठीक। तो हायरार्की को मानते हैं, उनके साथ मिलकर काम बिल्कुल। करते हैं। तो चर्च की ओबीडियंस जो है नंबर 1 होती है। जो ग्रुप ओबीडियंट नहीं होते वो ग्रुप तरक्की नहीं करते, और बहुत सारे जो है उनमें इख्तलाफात या मसाइल के शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम उस वक्त प्रे करते थे तो हमारे तकरीबन कराची में तकरीबन 21 ग्रुप थे, वाह। और इसी तरह हैदराबाद में, जी। पिंडी, लाहौर, तकरीबन सारे बड़े शहरों में ग्रुप थे। ग्रुप से। तो उस वक्त कैरिज्मेटिक रिन्यूअल बहुत अरूज पर था, पीक पॉइंट पीक पर पे। था। और उसकी वजह एक और भी थी। अभी जो हमारे मौजूदा कार्डिनल हैं, कार्डिनल जोसेफ कोट्स, जी। उस वक्त वो बिशप थे, बिशप ऑफ हैदराबाद। ओके। तो मुझे अच्छी तरह याद है 1990s में उनकी सपोर्ट हमें बहुत हासिल थी। ओके। वो हमारी बहुत मदद करते थे कि कैरिज्मेटिक रिन्यूअल पूरे पाकिस्तान में फैले, ओके। और बहुत फैली भी। लेकिन कुछ मसाइल अभी पाकिस्तान में हैं रिन्यूअल के हवाले से। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद जो है अच्छे लीडर्स पैदा करें, ताकि कैरिज्मेटिक रिन्यूअल का जो फल है वो कलीसिया महसूस करे, उसकी ज़रूरत को महसूस करे, और पैरिशेस जो हैं वो पाक रूह की कुदरत से रिन्यू हो सके। एग्जैक्टली। अच्छा सर, इसके साथ आपने दीगर ग्रुप्स में भी खिदमात सर अंजाम दी, जैसे कैथलिक बाइबल कमीशन, पहले उसी पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं।
कैथलिक बाइबल कमीशन दरअसल जो है एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हम प्रमोट करते हैं बाइबल स्टडीज, ओके, बिब्लिकल लैंग्वेजेस, ग्रीक और हिब्रू सिखाते हैं। अच्छा, बिब्लिकल सब्जेक्ट्स यानी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट के जो है वो तारुफ और डिफरेंट प्रॉफिट्स पढ़ाते हैं, डिफरेंट बाइबल से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, बाइबल स्टडीज करवाते हैं। ओके, कैथलिक बाइबल कमीशन में मैंने 10 साल काम किया और मैं 7 साल तक उसका कोऑर्डिनेटर था, कैथलिक बाइबल कमीशन कराची का कोऑर्डिनेटर। और ये काम ज़्यादातर जो है बिशप एवरिस के साथ, फादर आसी के साथ था। और इसका मेन काम था जी, कि हम पाकिस्तान में बाइबल मुकद्दस के मुताले को फ़रोग दें। ओके, तो ज़्यादातर हम इसमें कोर्सेज करवाते हैं, बाइबल स्टडीज़ और इस तरह के बिब्लिकल जो है सब्जेक्ट्स उन पर काम करते थे। डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी? जी हाँ, हिब्रू और ग्रीक्स भी सिखाते थे। ओके, और ख़ास तौर पर जो है लोगों में कलाम की मोहब्बत, खुदा के कलाम की मोहब्बत को बढ़ाते थे। राइट। अब थोड़ा सा जीसस यूथ के बारे में बताएं कि वहाँ पे आप क्या खिदमत सर अंजाम देते थे? जीसस यूथ से पहले जो है मैं कैथलिक कराची डायसीजन यूथ का जो है वो एनिमेटर था। ओके, तो यूथ में मैंने 6 ईयर्स तक काम किया। 3 साल मैंने एनिमेटर के तौर पर काम किया। वाह, तो 2007 में जो है मैं बैंकॉक गया और जीसस यूथ की फुल टाइमर्स ट्रेनिंग की। ओके, तो मैं जीसस यूथ का पाकिस्तान में पायनियर्स, वाह, तो मैंने ही जीसस यूथ पे खुदा ने फजल दिया कि जीसस यूथ पाकिस्तान में लेकर तो आऊं। यानी ये कह सकते हैं कि आपने स्टार्ट करने वाले? जी हाँ, 2007 में। बहुत बढ़िया। उसके बाद अयाज गुलजार गया अयाज और उसने जीसस यूथ पूरे पाकिस्तान में प्रमोट की। Okay. और अब जीसस यूथ जो है वो 6 डायसिस में है। वाह, और खुदा का इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्र। थैंक्स। अच्छा, ये तो सारा एक्सपीरियंस हो गया पाकिस्तान का। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे इस वक्त आप मुकीम हैं। वहाँ पे आपकी खिदमत क्या है सर चर्च में? ऑस्ट्रेलिया में मैं 2010 में माइग्रेट हुआ था। तकरीबन 15 साल हो गए। जाते सारी मैंने कैथलिक कैरिज्मेटिक रिन्यूअल की एक कम्युनिटी ज्वाइन की, जीसस लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मैंने 12 साल उनके साथ काम किया। फिर मैंने अब जो है शुरू किया है अपनी थियोलॉजिकल स्टडीज शुरू की हुई हैं। पिछले 3 साल से मैं That's यूनिवर्सिटी great. जाता हूँ, दैट्स ग्रेट। तो पार्ट टाइम मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ और तकरीबन 2.5 साल की मेरी स्टडीज़ रह गई हैं। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो मेरा प्रोग्राम है कि खुदावंद ने जो मुझे शुरू से बुलाहट दी है, मैं डाइकनेट की तरफ जाऊँगा, क्योंकि कैथलिक चर्च में मैरिड डिकन्स बन सकते हैं। तो इन फ्यूचर खुदावंद के फजल से मैं मैरिड डिकन बनना चाहता हूँ। दैट्स ग्रेट। चलें सर, हमारी दुआ है सर ये आपके लिए। मोस्टली लोग वहाँ पे जब माइग्रेट होते हैं, चाहे वो चर्च में कितने भी एक्टिव हों इन पाकिस्तान, वहाँ जाकर थोड़ा सा वो लेफ्ट राइट हो जाते हैं। लेकिन सर इट्स सरप्राइज कि आप वहाँ भी जाके खुदावंद की खिदमत जैसे यहाँ कर रहे थे वहाँ भी करते रहे। और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं जी। एक और बताना चाहता हूँ जी जी, कि ऑस्ट्रेलिया में आज तक उर्दू पाकमास शुरू नहीं हुई थी। रियली? जी हाँ, लोग उर्दू मास के लिए तकरीबन मोर देन 40 इयर्स इंतजार कर रहे थे। माय गॉड। और हमारे एक फादर है वहाँ पर, फादर याकूब बरकत। अच्छा, तो फादर याकूब बरकत ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10 साल से मुकीम है, ठीक है। लेकिन पाकमास शुरू नहीं हुई थी। लेकिन पिछले साल हमने जून में उर्दू पाकमास शुरू की वाह, और खुदा ने हमें फजल दिया कि हर महीने हम पाकमास करते हैं। ठीक है। और इस साल जून में हमने अपने उर्दू पाकमास की एनिवर्सरी जो है वो मनाई है। क्या बात है सर। और तकरीबन 70-80 लोग हर महीने आते हैं और वो जो है पाकमास लोग बहुत शौक से अटेंड करने आते हैं। लोग 1 घंटा ड्राइव करके आते हैं, 1.5 घंटा ड्राइव करके आते हैं, लेकिन अपने बच्चों को लेकर आते हैं ताकि हम उर्दू में पाकमास करें। हमारे पास उर्दू लिटर्जी नहीं थी, गीत नहीं थे, और खुदा के फजल से उर्दू लिटर्जी, गीत, सब कुछ खुदा ने हमें मुहैया किया है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ खुदावंद आपसे काम लेना चाह रहे थे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 40 इयर्स कितने वहाँ पे पाकमास स्टार्ट नहीं हुई। पाकिस्तानी जो वहाँ रह रहे हैं 40-46 ईयर्स से, उन्होंने हमें बताया कि हम इंतज़ार में थे और काफ़ी प्लान्स इससे पीछे बनते रहे इतने सालों से कि उर्दू इबादत शुरू की जाए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि पिछले साल ये इबादत शुरू हुई है। दैट्स ग्रेट सर, ये भी सुनने में अच्छा लगा कि चलें वहाँ आपने उर्दू मास शुरू की और जो वहाँ लोग उर्दू वाले हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी एक सिस्टम शुरू किया। अच्छा सर, अंकल अनवर की बहुत खिदमत हैं कैथलिक कैरिज्मेटिक सर्विसेज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल।
उनकी लाइफ के बारे में कुछ रिटर्न है आपके पास, या आप उनके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप ऑडियंस से शेयर करें। अंकल अनवर इकबाल जो है वो मेरे रूहानी बाप हैं। गो के वो मसीह में सो गए हैं, लेकिन मैं अब भी बहुत ईमान रखता हूँ कि वो अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो हमेशा जिंदा रहता है। अंकल अनवर से जो मेरा तारुफ हुआ वो 1992 में हुआ। वही कैरिज्मेटिक रिन्यूअल में मुझे लेकर आए। उन्हीं के वसीला से मैं कैरिज्मेटिक के अलावा जीसस यूथ में और यूथ कमीशन में गया। उनके बहुत सारे एहसानात हैं। वो मेरे लिए फादर फिगर थे और उन्होंने ही मुझे रूहानी ज़िंदगी में जो है मेरी बड़ी रहनुमाई की। ख़ास तौर पर उनका जो सबसे बड़ा एहसान मैं अपनी ज़िंदगी के लिए समझता हूँ वो ये था कि उन्होंने मुझे दुआ करना सिखाई, कलाम पढ़ना सिखाया, खुदा से मोहब्बत करना सिखाई, खिदमत करना सिखाई। और उनकी खिदमत जो है वो सर्वेंट लीडरशिप थी उनकी। वो गली गली मोहल्लों में जाते, इबादतें करते, लोगों के घरों में जाते और दुआ करना सिखाते, लोगों को रूहानी तौर पर बेदार करते। और उनकी खिदमत का मैं कहता हूँ कि लेटी में कोई सानी नहीं। उनकी इतनी खिदमत है पाकिस्तान के हवाले से कि उनको हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। और मेरी दुआ है कि अब जो कैरिज्मेटिक है, जिन्होंने उनकी खिदमत को देखा है, वो उनकी खिदमत से सीखें कि किस तरह लोगों से मोहब्बत करनी है, किस तरह हलीमी से खिदमत करनी है, किस तरह इत्तेफाक से ग्रुप्स को चलाना है, किस तरह एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है। सर, अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। जाते जाते हमारे जो चर्च हैं और उनमें जो ग्रुप्स हैं जो सर्विंग कर रहे हैं, खुदावंद के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एज अ सीनियर और एक्सपीरियंस होते हुए आप उनके साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे या उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि मज़ीद वो इस खिदमत को बेहतर कर सकें, तो प्लीज़। खिदमत के लिए जैसे मैंने पहले अंकल अनवर का बताया, ये एक बुक है उनकी, द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। ये अंकल अनवर की ज़िंदगी के बारे में कैथलिक कैरिज्मेटिक रिन्यूअल ने एक किताब छापी है। इसके अंदर अंकल अनवर की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो बहुत सारी हाईलाइट की गई हैं। अगर किसी को ये बुक चाहिए वो मुझसे फेसबुक पर रब्ता कर सकता है, मैं उसको PDF फॉर्मेट में ये बुक पहुंचा सकता हूँ। खिदमत के लिए मेरा ख्याल सबसे पहले जो है वो है दुआया ज़िंदगी। मसीही ज़िंदगी में सबसे अहम काम है जो लीडर को करना चाहिए वो दुआ। दुआ के बगैर हम खिदमत नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुना ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहें। तो पहला काम लीडरशिप के लिए ये है कि वो यीशु मसीह के साथ दुआ में वक्त गुजारे। दूसरा काम मैं जो समझता हूँ बहुत अहम है, हलीमी। क्योंकि बहुत सारे लीडर समझते ये हैं कि लीडरशिप का मतलब है अथॉरिटी, लीडरशिप का मतलब है अपनी बात दूसरों पर थोपना, दूसरों को जो है वो नीचा दिखाना। लेकिन लीडरशिप किसी पोजीशन का नाम नहीं है, किसी ओहदे का नाम नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह रोल मॉडल हैं लीडरशिप के। ये सर्वेंट लीडरशिप है, ये पाँव धोने वाली लीडरशिप है, हलीमी और फरोतनी। तीसरी बात लीडरशिप के लिए जो है वो कंपैशन है, क्योंकि कोई लीडर उस वक्त तक मसीही लीडर नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर तरस और रहम ना हो। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि खुदावंद यीशु मसीह को भीड़ पर तरस आया, रहम आया। जब खुदावंद यीशु मसीह किसी को दुख में देखते, बीमारी में देखते, तो खुदावंद यीशु मसीह को तरस आता, उनका दिल भर जाता मोहब्बत से, तरस से। तो जो तरस है वो बहुत ज़रूरी है लीडरशिप में। लीडरशिप में ज़रूरी है कि हम दूसरों को मुआफ़ करें, उनको बर्दाश्त करें, उनको नीचा ना दिखाएं, बल्कि उनको अपने बराबर का समझें और उनसे अनकंडीशनल प्यार करें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के ग्रुप के अंदर जो खुदावंद यीशु मसीह ने 12 शागिर्द चुने,
اس میں جو ہے وہ یہودا عسکریوتی بھی ہے، اس میں جو ہے وہ شمعون غیور بھی تھا. تو مطلب خداوند یسوع مسیح کے گروپ کے اندر ہر قسم کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے ذہنیت رکھنے والا جو ہے شاگرد موجود تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے سب کو آخر تک پیار کیا. تو محبت کرنا سب سے افضل ہے، یہ لیڈرشپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا، اور بہت ہی خوبصورتی سے اچھے طریقے سے آپ نے لیڈرشپ کے بارے میں بتایا. میں اور میری ٹیم آپ کا بہت ہم تھینکفل ہیں، شکر گزار ہیں، آپ نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، ٹیک کیئر. آج ہمارے ساتھ انصر بھائی نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے خداوند کے بارے میں، چرچ کے بارے میں، لیڈرشپ ٹریننگ کے بارے میں، لیڈرشپ کی کوالٹیز کے بارے میں بتایا. میں اور میری ٹیم ہم انصر بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے ٹائم کے لیے بھی ان کا تھینک کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، بائے بائے.